अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। रुख़ ज़ेबा, तेरी कसम, शाहिदा आज़म, किस्त नंबर 4। अली मूसा के तवस्सुत से अहमद किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल हो गया था। behzad खान पागलों की तरह मिराल और अहमद को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी सुराग न मिल सका। वो हैरान और परेशान था कि इन दोनों बहन भाइयों को ज़मीन खा गई या आसमान। अचानक उसे अपनी मुलाजमा के ज़रिए पता चला कि अली मूसा खान निकाह कर चुका है। उसे बड़ा तजस्सुस हुआ कि अचानक उसने निकाह कर लिया है। असफंद यार खान इस खबर से काफी खुश हुआ था। आज behzad खान दूसरे शहर गया हुआ था। असफंद यार खान मेहर खान से मिलने बंगले में आया था। मेहर बीबी आपसे नहीं मिलना चाह रही, मुलाजमा ने आकर बताया तो वो गुस्से से अपने लब काटने लगा। आंखों से शोले भड़कने लगे थे। बेसाख्ता वो गुस्से में आगे बढ़ा और मेहर खान के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो जो अपने ही मुंह ध्यान पेंटिंग करने में बिजी थी, उसके इस तरह दरवाजा खोल कर आने पर बुरी तरह तैश में आ गई। असफंद यार खान, आपकी जुर्रत कैसे हुई इस तरह मेरे कमरे में घुसने की? गुस्से से कहते हुए उसने अपने हुलिये पर गौर किया और फिर जल्दी से जाकर दुपट्टा लेकर अपने कंधों पर फैला लिया, जिस पर असफंद यार खान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। सुर्ख रंग की शलवार कमीज में वो गुस्से से शोला ज्वाला बनी हुई थी। मेहर खान, तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो? वो चलता हुआ उसके करीब आया और उसकी पेंटिंग गौर से देखने लग गया। मैं फजूल बातें सुनना पसंद नहीं करती। प्लीज आप चले जाएं यहाँ से। वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली। वैसे तुम्हारी पेंटिंग में इस लड़की के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी है। वो इसकी बात को सिरे से इग्नोर करते हुए पूछने लग गया। आप दिन ब दिन अपनी हद से बाहर निकल रहे हैं। वो गुस्से से कांपने लग गई। अपनी नाजुक सी जान पर इतना जुल्म मत करो मेहर खान। मैं तुम्हें एक ऐसी खबर देने आया हूँ जो तुम्हारे लिए तो बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की है। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। मेहर खान ने अपनी गर्दन झटकी। थोड़ी देर तक वो उसे देखता रहा। अब जो खबर देने आए हैं वो दें और निकलें यहाँ से। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। हो सकता है इस खबर को सुनने के बाद तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पेश आए। वह एक तंज आमेज मुस्कुराहट उस पर उछालते हुए बोला। ठीक है, मैं ही कमरे से बाहर चली जाती हूँ। ये कहकर वो जाने लगी तो असफंद यार खान ने आगे बढ़कर इसका एक हाथ थाम लिया। उसकी इस जुर्रत पर मेहर खान दंग रह गई थी। तुम्हारा अली मूसा खान निकाह कर चुका है। असफंद यार खान के लबों से ये अल्फाज क्या अदा हुए, मेहर खान को लगा कि उसकी हस्ती ही हिल गई है। वो पटी पटी आंखों से एक लम्हे को उसे देखने लग गई। आप झूठ कह रहे हैं, वो बेयकीनी से बोली। अंदर तो एक तूफान मचा हुआ था। दिल के नहा खानों में मातम बर्पा हो चुका था। मेहर खान, मुझे इस चीज पर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मेरा यकीन करो, वो निकाह कर चुका है। इतनी खामोशी से निकाह, इस बात की समझ नहीं आती। चलो, कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा जब उसके वलीमे की दावत होगी। असफंद यार खान के चेहरे से खुशी खुशी फूट रही थी। प्लीज, आप चले जाएं यहाँ से। वो एकदम हजियानी अंदाज में चिल्लाई। रिलैक्स मेहर खान, मैं हूं ना। एक दफा एतबार तो करके देखो। तुम्हारी मूसा खान से मोहब्बत की खता को भी भुला दूंगा। असफंद यार खान उसे प्यार से देखते हुए बोला। प्लीज आप चले जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। वो एकदम से फिर चिल्लाई तो असफंद यार खान चुप करके उसे कमरे से बाहर निकल गया और मेहर खान वहीं जमीन पर बैठती चली गई। इसका दिल तो कर रहा था कि वो सीना को भी करे। एकदम से वो चिल्लाने लग रही और कमरे की हर चीज को तहस नहस कर दिया। फिर भी आराम न आया तो अपने बाल नोचने लग गई। नहीं मूसा खान, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हो? मैंने तो हर दुआ में खुदा से तुम्हें ही मांगा था, तुम्हें ही सोचा है। उसका दिल कर रहा था कि आज वो मर जाए। दिल को एक मुहिम सी उम्मीद थी कि हो सकता है असफंद यार खान ने उससे झूठ बोला हो। मिराल और अली मूसा खान में दूरियां वैसे ही बरकरार थी। अली मूसा खान किसी भी कीमत पर उसे अपने कमरे में रखने के हक में नहीं था, इसलिए वो बीजान के पास ही सो रही थी। ज़ोहेब हसन घर से सुबह निकलता और रात गए लौटता था, क्योंकि वो इस केस पर बहुत मेहनत कर रहा था। यशल के लिए उसने अकरम खान के ज़रिए एक अधेड़ उम्र औरत का इंतज़ाम कर दिया था, जो सारा दिन इसके पास रहती और रात गए घर लौट जाती। घर की सिक्योरिटी का भी उसने सख्त इंतज़ाम किया हुआ था। यशल अब उसकी रूटीन से उकता गई थी। वो अब उससे इतना मसरूफ़ होता कि यशल से भी कम बात हो पाती थी, क्योंकि जब वो रात को लौटता, तो वो खाना देकर अपने कमरे में घुस जाती थी। वो भी उस केस पर यकसुई से काम कर रहा था, इसलिए यशल को छेड़ना मुनासिब न समझा। यशल उससे कितनी दफ़ा कह चुकी थी कि वो इसे वापस लाहौर छोड़ाए, लेकिन वो इसे वापस छोड़ने के हक में नहीं था। देखो, मेरा पोता दिल का बुरा नहीं है।
وہ صرف اوپر سے سخت ہے۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ اس رات زیادتی کی ہے تو وہ اس پر پشیمان بھی ضرور ہوگا، بی جان اسے سمجھاتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ اب ان دونوں کے درمیان سرد جنگ سے تنگ آ چکی تھی اور چاہتی تھی کہ دونوں ہنسی خوشی رہیں۔ وہ موسیٰ خان کا ولیمہ جلد از جلد کرنا چاہ رہی تھی، لیکن موسیٰ خان نے ابھی ولیمہ کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا، جس پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے بات ہی ایسی کی تھی کہ ان کے اس لیے ان کا ہاتھ اٹھا تھا بی جان۔ اس کے علاوہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس نے تھوڑی سی وضاحت کی تو بی جان نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ جو تمہارے گال پر زخم تھا وہ کیسے آیا؟ وہ ایک تھپڑ سے تو نہیں آ سکتا؟ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جہاں پر ابھی بھی نشان موجود تھا لیکن اب ذرا مدھم ہو چکا تھا۔ وہ تو میں وہی کپڑے پہنے سو گئی تھی اور کام والے کپڑے کی وجہ سے سوتے میں گال پر وہ زخم آ گیا تھا۔ اس نے وضاحت دی تو بیجن اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ وہ کیا سمجھ رہی تھی اور یہاں کیا نکل آیا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ موسیٰ اس طرح کا انسان نہیں ہے، لیکن وہ بے یقین سی تھی۔ بانو، ہم کیا سمجھتے رہے اور یہاں تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ چلو میری بچی، اب موسیٰ کے کمرے میں کسی نہ کہیں کسی بہانے سے جایا کرو، تمہیں دیکھ کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کے چاند چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ان کے آگے سے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ آج موسیٰ خان گھر لوٹا تو کافی تھکا ہوا تھا۔ بی جان، ایک کپ چائے تو میرے کمرے میں بھجوا دیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرال، اپنے کپڑے بدلو اور چائے بنا کر موسیٰ کو کمرے میں دے آؤ۔ وہ میرال کو ایک خوبصورت اور فیروزی رنگ کے فراک دیتے ہوئے بولی تو وہ دیکھنے لگ گئی۔ میری بچی، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مانا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو سنوار لوگی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا تو وہ چپ کر کے کپڑے بدلنے کے لیے چلی گئی۔ دل تو اب اس کا بھی موسیٰ خان کو دیکھ کر دھڑکتا تھا، وہ جو اب اس پر ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن دل ہمک ہمک کر اس کی طرف جاتا تھا۔ وہ اپنے دل کی بے اختیاری پر بھی بڑی پریشان تھی۔ کپڑے بدل کر آنکھوں میں کاجل ڈالا اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر وہ تیار ہو کر کچن میں آئی۔ چائے تو بانو بنا چکی تھی۔ اسے دیکھ کر بے اختیار ماشاءاللہ کہہ ڈالا۔ ادھر آؤ۔ بی جان نے اسے اپنے پاس بلا کر کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے پہنائے جو اس کے چاند چہرے کو مزید چمکا گئے تھے۔ میں قربان جاؤں بی جان، کیا موسیٰ کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے؟ آج تو پتھر پگھلا ہی پگھلا۔ بانو سے پیار سے دیکھتے ہوئے چھیڑنے لگی۔ بی جان نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بی جان، یہ پیار بعد میں کر لیجیے گا، اگر موسیٰ خان سو گیا تو ہمارا تو سارا منصوبہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر چائے کا ٹرے میرال کو پکڑایا اور اسے جانے کا بولا۔ لرزتے ہاتھ اور کانپتے دل کے ساتھ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ موسیٰ خان بیڈ پر فائلیں بکھرائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ وائٹ ٹراؤزر اور وائٹ ہی ٹی شرٹ میں وہ اپنی مردانہ وجاہت سمیت اس کے دل کو مقناطیس کی طرف اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ آپ کی چائے؟ وہ بالکل دھیمی سی آواز میں بولی۔ رکھ دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور ایک دم نگاہ اٹھائی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ ایک لمحے میں اس نے اپنی نگاہ کی بے اختیاری پر قابو پایا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے کمرے میں مت آنا، تو پھر کیوں آئی ہو؟ وہ سرد سے انداز میں اسے بغیر دیکھے ہی بولا تھا۔ مجھے بی جان نے بھیجا ہے۔ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ یعنی تم اپنی مرضی سے نہیں آئی، بی جان کے مجبور کرنے پر آئی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تو ایک لمحے کے لیے اس نے نگاہیں اٹھائیں اور اسپات میں سر ہلا دیا۔ اس بات پر موسیٰ خان کا تو میٹر ہی گھوم گیا تھا، لیکن اس نے بمشکل اپنے آپ کو قابو میں کیا۔ یعنی محترمہ بی جان کے کہنے پر آئی ہیں؟ ویسے اس کو کسی بھی بات کا نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر اس سے نگاہیں چرا کر جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنی فائلوں پر مکمل توجہ مرکوز کرنے لگ گیا۔ لیکن اب توجہ کہاں ہونی تھی؟ شٹ یار! یہ کہہ کر اس نے ایک فائل اٹھا کر نیچے پھینک دی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ایک دم سے فکر سے پوچھنے لگ گئی۔ کیوں؟ کیا تم میرا مسئلہ حل کر دو گی؟ موسیٰ بڑی طنز سے اس سے بولا۔ وہ زمین سے فائل اٹھا چکی تھی اور تھوڑی دیر اس نے فائل کو غور سے پڑھا۔ کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں، میں آپ کا مسئلہ حل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو موسیٰ خان کا ایک فلک شکاف قہقہا گونجا، جس پر اس نے بے اختیار اسے دیکھا اور تو اسے لگا کہ آج سے پہلے اس نے اس قدر خوبصورت ہنسی کبھی نہیں سنی۔ پھر احساس توہین سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مجھے حساب کتاب میں مسئلہ آ رہا ہے میڈم، کیا آپ حل کر سکتی ہیں؟
वो दिलचस्पी से उसे देखते हुए बोला, तो वो उसके सामने उसके बेड पर बैठ गई और दूसरी फाइलें उठाकर देखने लग गई, जिस पर मूसा ने बड़ी संजीदगी से उसे देखा था। वो बड़ा हैरान भी हो रहा था। लगता है आज मेरा ईमान खराब करने का पूरा पूरा प्रोग्राम बनाया है मोहतरमा ने। इस पर थोड़ा गौर किया तो दिल अपने इख्तियार से निकलता हुआ महसूस हुआ। बेइख्तियार दिल किया कि वो उन खूबसूरत हाथों को थाम ले। फिर वो कॉपी लेकर तेज तेज कदम चलाने लग गई और मूसा खान को लगा कि आज तो वो गया काम से। ये ले। उसने इसकी फाइल उसके सामने रखी तो थोड़ी देर तक वो मूसा फाइल को देखता रहा। फिर एकदम शौक में चला गया। तुमने ये कैसे हल किया? वो बेयकीनी से बोला। मैं अनपढ़ नहीं हूँ मूसा खान साहब। अपने कॉलेज की टॉप टॉप स्टूडेंट्स में से रही हूँ। ये कहकर तो उसने मूसा खान को एक जबरदस्त झटका दिया था, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो कम पढ़ी पढ़ी लिखी है। कहाँ तक पढ़ा है तुमने? वो बहुत दिलचस्पी से सवाल कर गया। बीकॉम किया हुआ है। आगे भी एडमिशन लेना था, लेकिन अम्मी की डेथ हो गई। तो फिर मैं लाला के पास चली आई। ये सब कहते हुए बड़ी अफसरदा हुई थी। मूसा खान के दिल के नहाखाने खुशी से झूम उठे थे कि उसकी बीवी अनपढ़ नहीं है। आपकी चाय ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके लाती हूँ। ये कहकर वो कप उठाने लगी थी कि एकदम से मूसा ने उसका हाथ पकड़ा था। चाय का कप छलका तो मूसा और मिराल के कपड़ों पर गिरकर दोनों के कपड़े खराब कर गया। जिस पर उसने निगाहें उठाकर मूसा खान को देखा, जिसकी आंखों में जज्बात मचल मचल कर उस तक पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। एकदम से उसकी पेशानी नन्हे नन्हे पसीने के कतरों से तर हो गई थी। दिल की धड़कन ने हंगम बेहंगम तरीके से दौड़ लगा दी थी। घबरा क्यों रही हो? जाओ। ये कहकर मूसा ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो भागने के से अंदाज में कमरे से बाहर निकल आई और बाहर आकर गहरे गहरे सांस खारिज करने लग गई। मूसा की आंखों से निकलते हुए पैगाम ने उसके अंदर एक महशर सा बर्पा कर दिया था, क्योंकि वो शख्स तो कब से इसकी धड़कनों पर काबिज हो चुका था। हमने तुम्हें मूसा को काबू करने भेजा था, लेकिन तुम तो खुद ही बेकाबू होकर आ रही हो। बानो ने उसकी सुर्ख होता चेहरा देखते हुए कहा, तो बेख्तियार आकर बीजान के गले से लग गई। ये कपड़े क्यों खराब कर लिए हैं तुमने? वो इसके कपड़ों को देखते हुए बोली। वो बीजान, चाय गिर गई है। वो इन्हें देखते हुए बोली। हाँ, हम तो मूसा के दिल पर पड़े पत्थर को गिराने का मंसूबा बनाया था। ये बस चाय गिराकर बाहर आ गई। वाह रे लड़की! बीजान, क्या लड़की है! वो अफ़सोस से सर हिलाते हुए बोली। उधर वो मूसा खान के अंदर एक तलातुम बर्पा करके निकल गई थी। इसका चेहरा इसका चेहरा नज़रों में समा गया था। दिल तो किया कि उसे जाकर कमरे में ले आए, लेकिन अना आड़े आ गई। यशा सोने की कोशिश कर रही थी कि एकदम से उसे अपने बाहर की विंडो में एक साया सा नज़र आया। एकदम ही वो खौफज़दा होकर उठ बैठी। फिर कुछ डरावनी आवाज़ें उसके कानों में पड़ीं तो बेइंतहा घबरा गई। या अल्लाह! क्या करूँ मैं? ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? अभी वो ये कह ही रही थी कि आवाज़ें और तेज़ी से आने लगीं। वो बेसाख्ता सरपट भागती हुई ज़ुहैब हसन के कमरे में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। ज़ुहैब जो अपना लैपटॉप खोलकर बैठा हुआ था, एकदम से सर उठाकर उसे देखा। वो हाँफती हुई इसके करीब आकर बैठ गई। वो ज़ुहैब, मेरे कमरे के बाहर से खौफनाक किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। वो खौफज़दा होकर उसे देखने लगी। आवाज़ें आ रही हैं? मतलब कैसी आवाज़ें आ रही हैं? वो एकदम से अपनी जगह से उठा था। चलो आओ मेरे साथ। ये कहकर वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा और खिड़की को खोलकर इधर-उधर देखा। वो अब भी घबराई हुई लगी। काले बाल कमर तक बिखरे हुए थे। खूबसूरत आँखों में खौफ हलकोरे ले रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सो जा चुप करके। वो इसका गाल थपथपाता हुआ इसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला आया, लेकिन अब उसकी कैफियत नॉर्मल नहीं रही थी। वो भी उसके पीछे उसके कमरे में चली आई। सुहेब, क्या मैं आज रात के लिए आपके कमरे में सो सकती हूँ? वो हिचकिचाते हुए बोली, क्योंकि वो बड़ी अकड़ से इतने दिनों से दूसरे कमरे में सो रही थी। चलो आओ मेरे साथ। मैंने कौन सा तुम पर इधर सोने की पाबंदी लगाई हुई है? जहां मर्जी सो। मतलबी लड़की। वो आखिर में तंज करना ना भूला था। यशल का दिल तो किया इससे कुछ खरी खरी सुना दे, लेकिन वो अब ये खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। चुप करके सोफे पर जाकर बैठ गई, लेकिन कंबल तो इसका दूसरे कमरे में था। सुहेब बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ था, लेकिन तवज्जो उसकी यशल की तरफ भी थी। होंठों पर एक तबस्सुम आकर मालूम हो गया। अब लेट जाओ, ऐसे क्यों बैठी हो? वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला। मेरा ब्लैंकेट दूसरे कमरे में है। प्लीज़ आप ला दें। लहजा खुद ब खुद इल्तिजाइया हो गया था। अगर कुछ आवाज़ें आई हैं तो ज़रूर इधर कोई ना कोई बदरू होगी।
وہ اب اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے بولا تو خوف کا ایک گہرا سایہ یشر کے چہرے پر لہرا گیا تھا۔ پلیز اب آپ مجھے مزید تو مت ڈرائیں نا۔ میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا بلکہ آگاہ کرنا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اوپر کمبل سیدھا کرتے ہوئے لیٹ گیا تھا اور کنکھیوں سے اسے دیکھا جو اندر ہی اندر اس پر غصے سے پیچوتاب کھا رہی تھی، لیکن آرام سے بات کرنے پر مجبور تھی۔ پھر اس نے ایک دم ہی لائٹ آف کر دی۔ یشن، یہ کچھ آوازیں اب مجھے بھی آ رہی ہیں۔ اس نے یہ کہا تو اس نے بیڈ کی طرف دوڑ لگا دی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آوازیں آ رہی ہیں، لیکن آپ نہیں مان رہے تھے۔ پلیز آپ مجھے کل لاہور چھوڑیں، میں ادھر مزید نہیں رہنا چاہتی۔ اس کے لہجے میں نمی گھل گئی تھی۔ یہاں مجھے بدروحوں کے درمیان اکیلا چھوڑ جاؤ گی؟ لیمپ کی مدھم سی روشنی میں وہ اس کے نقوش کو دل میں جذب کرتے ہوئے بولا، آپ کو کون سا ڈر لگتا ہے؟ میں تو لڑکی ہوں نا، اس لیے ڈر رہی ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے ایک توجیہ پیش کی تھی۔ پلیز سو جاؤ یشن، اب مجھے تنگ مت کرو، وہ بظاہر اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرا بلینکٹ ادھر پڑا ہوا ہے، پلیز آپ لا دینا۔ عجیب التجائی انداز تھا۔ زہیب کی بے ساختہ ہنسی نکلی تھی، وہ غصے سے اس کے پاس سے اٹھ گئی، لیکن زہیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا تو اس کے پہلو میں آ گری، تو اس نے ایک دم سے اپنی گرفت یشر پر مضبوط کی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اب رو دینے کو تھی۔ ڈر لگ رہا ہے تو ادھر سو جاؤ نا، کس نے منع کیا ہے؟ وہ مخمور لہجے میں بولا۔ یشر بے بس سی ہو گئی تھی، کیونکہ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی تھی۔ وہ جاتی تو کہاں جاتی؟ آپ اس سچویشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس کے سینے میں سر دیے گھٹی گھٹی آواز میں بولی تو زہیب کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ اٹھا کر اس پر کمبل درست کیا۔ بے فکر ہو کر سو جاؤ، اب کوئی بدرو نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ جن تو چمٹ گیا ہے اب، وہ ہلکا سا بڑبڑائی، لیکن سہیب کو اس کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ ایک دم سے اس کی طرف مڑا۔ یہ جن کس کو بولا تم نے؟ میں نے تو نہیں بولا۔ وہ ایک دم بہت گھبرا گئی تھی، کیونکہ سہیب کا چہرہ اس کے چہرے کے ساتھ مس ہو رہا تھا۔ دل تھا کہ سینہ توڑ کر باہر آنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ سو جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جن تب تک ہی اپنی چڑیل سے چمٹے گا جب یہ کالے بالوں والی چڑیل اسے اجازت دے گی۔ اس پر اس نے آنکھیں کھول کر سہیب کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف پیار ہی پیار تھا۔ وہ بڑے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یشل نے بھی پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ علی موسیٰ خان ایک فائلوں کا ڈھیر گھر لے آیا تھا۔ بی جان، میرال کہاں ہے؟ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا تو بی جان کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ لان کے پچھلے حصے میں مالی کے ساتھ کیاریوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگی تو علی موسیٰ خان نے روک دیا۔ بانو اماں کو بھیج دیں۔ وہ صوفے کی پچھلی سیٹ پر سر ٹکاتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں خود بلا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میرال، میری بچی علی موسیٰ تمہیں بلا رہا ہے۔ اور یہ کپڑوں کا کیا حال کیا ہے؟ جاؤ پہلے جا کر جلدی جلدی فریش ہو جاؤ، پھر اس کے بعد سے آنا۔ انہوں نے یہ کہا تو وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ موسیٰ نے دیکھا کہ اس کے کپڑے اور ہاتھ مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جس پر ایک ناگواری کی لہر اس کے رگ و پے میں دوڑ گئی۔ وہ جلدی جلدی اپنے اور بی جان کے مشترکہ کمرے میں گئی، ایک سوٹ نکال کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی، فریش ہو کر بالوں کو کنگھی کی اور لاؤنج میں جہاں موسیٰ خان بیٹھا ہوا تھا وہاں پر چلی آئی۔ جی، آپ نے بلایا تھا، وہ نظریں جھکائے ہوئے ہی بولی۔ میں سمجھا آپ بھول گئی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اب اس پر وہ کیا کہتی؟ چپ کر کے ادھر ہی کھڑی رہی۔ میرال، کھڑی کیوں ہو؟ بیٹا ادھر آ کر بیٹھو موسیٰ کے پاس۔ بیجا نے اسے ہلکا سا آنکھوں سے اشارہ بھی کیا تھا، لیکن وہ متوجہ ہی کب تھی؟ وہ موسیٰ خان کے خوبصورت پاؤں کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھی، جو اس وقت پشاوری چپل میں قید تھے۔ بیجان کے کہنے پر وہ موسیٰ کے پاس تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ان کو دیکھنا ذرا، تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، موسیٰ نے یہ کہہ کر ایک فائل اس کے سامنے کی، جو اس نے پکڑ کر پڑھنی شروع کر دی۔ گیلے بال کمر تک بکھرے پڑے تھے۔ خوبصورت گرے کلر کا سوٹ پہنے وہ اس کا چین اور سکون لوٹ چکی تھی۔ موسیٰ کی نگاہیں دیوانہ وار اس کا طواف کر رہی تھی۔ بیجان اور بانو نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور اپنی مسکراہٹ دبانے لگ گئی۔ بیجان نے بانو کو اشارے سے ادھر سے اٹھنے کا حکم دیا اور خود بھی اٹھ گئی۔ لگتا ہے پتھر میں جوک لگ ہی گئی ہے، بانو بیجان کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی۔ قدرت نے ہماری جھولی میں ایک ہیرا پھینک دیا ہے۔ ان کے لہجے میں میرال کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ایک دم سے اس نے فائل سے سر اٹھایا تو موسیٰ خان کو دیکھا، جو ٹیبل کے اوپر اپنے دونوں پاؤں پسارے
सोफे की पिछली साइड पर टेक लगाए हुए उसे बड़ी फुर्सत से देखने में मसरूफ था। मैं ये कमरे में ले जाऊं? आपको थोड़ी देर तक दे देती हूँ। ये कहकर वो उठी तो मूसा ने उसकी कलाई पकड़ ली। इधर बैठो मीरा, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। उसने ये कहा तो वो चुप करके वहां पर ही बैठ गई और दिल ही दिल में सोचने लग गई कि आंखों से तो खा ही जाएंगे। उसने मूसा को देखने से गुरेज बरता और अपने काम में मसरूफ हो गई। काम करवाना तो एक बहाना था। मूसा उसे अपने पास देखने के लिए ये सब कर रहा था और अपनी कैफियत पर हैरान भी हो रहा था। ये ले, अब मैं जाऊं? ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मैं जरा कमरे में जा रहा हूँ। मूसा ने उठते हुए एक और बहाना गढ़ा था जिस पर इसका दिल एक अलग ही लय लय पर धड़का था। इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। वो इसके कान में सरगोशी करते हुए वहां से चला गया और वो कान की लौं तक सुर्ख हो गई थी। बानो अम्मा इनको चाय दे आए। उसने ट्रे बानो के आगे बढ़ाते हुए कहा तो बानो का दिल किया कि अपना सर ही पीट ले। लड़की, खुद अपने शोहर का चाय देकर आओ। क्या तुम्हें सारा कुछ बताना पड़ेगा? तुम तो उसकी नजरों से ही घबरा जाती हो। अपने आप को खुशनसीब समझो, क्योंकि आज तक अली मूसा खान ने किसी लड़की को नजर उठाकर प्यार भरी नजर से नहीं देखा। जाओ, चाय लेकर जाओ। कोशिश करो उसे मना लो। वो उसे समझाते हुए बोली। मैंने इनसे क्या कहा है जो मैं इन्हें मनाऊं? वो अब मुंह बनाते हुए बोली। अगर मना नहीं सकती तो उसके आगे पीछे इसके छोटे छोटे काम किया करो। वो ये चांद चेहरा देखकर खुद ब खुद ही पिघल जाएगा। ये कहकर वो वहां से चली गई और वो ट्रे पकड़कर दिल को संभालती हुई मूसा के कमरे में चली गई और खुद को कोसने लग गई। वो क्यों कंफ्यूज हो जाती है। अब तो वो दिल का भी हुक्मरान बन चुका है। अब घबराहट कैसी मीराल। वो खुद को समझाते हुए इससे मुखातिब हुई जो लैपटॉप खोले बैठा था। उसे देखकर उसने एकदम से लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा। बैठो, ये कहते हुए उसने कप उसके हाथों से लिया, मुंह को लगा लिया और वो उससे कदरे फासले पर बैठ गई और अंदर ही अंदर अपने आप को संभालने के जतन कर रही थी। मैं जाऊं? थोड़ी देर बाद वो उसने सर उठाकर मूसा को देखकर कहा। नहीं। पुरशौक नजरें उसका वालहाना जायजा लेने में मसरूफ थी और वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि उस शख्स ने शायद इसे घूरने के लिए यहाँ पर बिठा दिया है। मूसा ने अपना मोबाइल लेकर नंबर मिलाया। ये लो, अपने लाला से बात कर लो। ये कहते हुए मूसा ने उसे मोबाइल पकड़ाया तो उसके चेहरे पर एकदम इतनी खुशी आई जो मूसा को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। जी लाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ पर हैं? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसने बेकरारी से कहा। बेजाद खान के आदमी मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। अल्लाह भला करे मूसा खान का, जिसके तवसत से मैं उधर दूसरे इलाके में आ गया हूँ। बहुत अच्छे इंसान है। मैं तो इनका एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। तुम भी उनका ध्यान रखना। अहमद लाला के लहजे में अली मूसा खान के लिए अकीदत भरा प्यार था। अच्छा लाला, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। लाला की याद आने पर आंखों में एक नमी सी आई थी। आपका बहुत शुक्रिया। वो अली मूसा को देखते हुए बस इतना ही कह सकी। किस बात का शुक्रिया अदा कर रही हो? अगर आप हमारी मदद ना करते तो इस वक्त तक हम बर्बाद हो चुके होते। वो नजरें झुकाए हुए ही बोली, क्योंकि वो बानर बीजान से behzad खान की दरिंदगी की कितनी ही दास्तानें सुन चुकी थी। बदले में कुछ मेरी भी मदद करो ना, ताकि हिसाब तो बराबर हो। वो इसे मायनी खेज नजरों से देखते हुए बोला तो मीराल के चेहरे पर एकदम से कर्ब के साए नमूदार हुए थे, जिस पर अली मूसा को अपनी बात की संगीनी का एहसास हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आइंदा से मेरी जमीनों का सारा हिसाब किताब तुम्हारे स्पुर्द है। इस चीज में तुम काफी अच्छी हो। समझ रही हो ना मेरी बात? वो इसे नजरों के रास्ते में दिल में उतारते हुए बोला तो वो एकदम से खुश हो गई। अच्छा जाओ, अब आराम करो। रात काफी हो गई। अगर इधर सोना है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मूसा के दिल की बात अब जबान पर आ ही गई थी। नहीं, मुझे बीजान के पास सोना है। ये कहकर वो उसके कमरे से निकल आई तो मूसा को लगा कि जैसे इसका कमरा वीरान हो गया है। उसे एकदम से मीराल पर गुस्सा आने लग गया कि कैसे वो इसके कमरे से निकल गई। पागल हो तुम। अगर वो कह रहा था तो इसके पास सो जाना था। बीजा और बानो इसकी बात पर सर पकड़कर बैठ गई थी। बीजान, अब मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। ये कहकर वो बीजान से प्यार से लिपट गई। ऐसे मूसा खान को कहना था ना लड़की। बानो से देखते हुए बोली। हाय अल्लाह बानो अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो एकदम से सुर्ख हो गई थी। कैसी बातें कर रही हूँ? ठीक बातें कर रही हूँ पागल लड़की। वैसे बीजान अकल से कोरी है ये लड़की। वो ये कहते हुए वहां से चली गई
اور صدیقہ بیبی کو تھوڑا سا اطمینان ملا تھا کہ اب دونوں میں جاری سرد جنگ آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی ہے۔